Hello viewers, kan first day US President Donald Trump right ya pura duniya ke dhamki di tha tan de drishile kitia bi tai kun country laga podibi attack robo nishna Greenland laga podi kitia attack robo nishna kitia Iran laga podi attack robo nishna kitia attack na kurishile 500% tarif lagai dibo ina kui tha tan de ifale Russia la side pradushile Russia la top official in fact ala former Russia la president Dmitry Medvedev pradushile Europe ke warning issue kuri ase Europe ke koi ase Russia Ukraine war ne nagushule karne drishile Europe hobi NATO hobi tala troops kan Ukraine de deploy na kurina ko ase no issue gole itu face krubo ina koina taibra ekta video share kuri ase chundu video de ki dikhi pai gushule itu thala orsnik ko laga hypersonic missile asena ko ase chundu rishile speed of sound ba 10 times fast uru parina ko ase itu missile dina itu Russia laga itu official ba thala former president ba Europe ke itu rishile in fact France nolininga countries kan kun khan ba thala troops kan Ukraine de dhalibo ko ase tahan ke dhamkai ase koi ase ki apni khan judi ini gahi interfere korle koshish kurchule apni troops Ukraine de deploy korbe ni gahi koi thaishule itu missile apnian khabo ina kun ko ase tan dushile Europe lo de war kurumun nai holi Europe pra ini gahi kuri thaishule tan Europe lo de war khiluinga taibra directly openly খুইদি আছে ইতুরে কি জানে রাশিয়া র কালি ইউরোপ লাগা পড়ে হিট করিছে গনে খবর আই উপরে ইটো একটা ফার্স্ট জানাই দিয়েছে Venezuela de ishile khobor jani pai ase ki US khan bra tade attack kurna tala president ge dhuri lui ja piside tade laga ekta armed group collectivos kuna tan bra kosom khaise go ase US khan lode tan fight kuruna iru group to ishile tala government ge support kora ekta group asena ko ase chunri US khan bra tana tadi ne attack kurna tala president ge dhuri lui ja de tan bishi gusa hoina asena ko ase ar tan ishile US lode fight kurle ready asena ko ase iru members khan bra ko ase ki tan laga president Maduro ge niga dhuri lui ja do ishile iru tan laga party debrahi manuhan ba tage thokai sina kunu ko ase itu laga pori tahan laga tade attack khwatan de tahan la air defense system kiniga itu fail hoise itu laga pori bi question kuri thagi ase itu de tahan la side pa dushile ko ase ki tahan la interim leader Delcy Rodriguez kun ba itia president thagi ase tage pura support kuri ase na ko ase itu de US kan lo de lagi shigule tahan attack kurule US kan lo de fight kurule ready ase nega kuina ko ase Hiru khobor hunishe gole politics ko adu ishile ituke koi ko laga manere buji pao US President Donald Trump pra ekta time de Venezuela la oil du ishile itu garbage ase itu ekta garbage tar ase itu ishile faltu misa mishi laga tel ase ku kam la nohi gone kui deishi ase holbi itia Venezuela laga itu oil du ishile tahan tu bikaule koshish kratan de tarwa world laga itu largest oil company laga malik khan ge executives khan ge mathin meeting kratan de itu tala kotha pura change hui jishina ko ase Venezuela la oil du shile ekdam great ase gona iduri apni an paisa invest kurishile apni bishi labh pawo na idu oil du shile ekdam fantastic ase ekdam bhal oil ase ar iduri shile ekdam high speed rasta khan karne itu bhal oil ase gari de ekdam bhal chulubo goina iniga ekdam salesman nishna ekdam bhal ra iniga taila kotha ghurai dina advertise kurai sinega khese Iran la khobor kuishugule Iran laga last outstate Shah Iturishil han la last prince laga chugra bra koya ase ki Iran manu khan tahala protesters kan duishile ita duishile streets tu line khali niga mohan protest kur dhaishile mohan iku achieve kro na pawina ko ase idu regime duishile mohan gerau na pawina ko ase idu taibra duishile urge kru ase manu khan ge protesters khan ge tahan iniga tade ita protest klu thatan de tahan duishile ki jaga important jaga duishile sob seize krona iniga holi tahala government duishile hilibo hoina taibra tahala protesters kan niga urge kuri dikhi ase ite US kan la side pra duishile tahan duishile chance pisari thai ase kitia itu de Iran de than ba ro attack khune itu de US kan la side pra statement aya ase ki Iran khan duishule tahan Hezbollah la terrorists khan Iraqi militants khan itu protesters kan against de deploy kurishina ko ase itu duishile itu protesters khan ba peacefully tahan protest kuri tha duishile tahan ge suppress kurle karne tahan ge itu deploy kodina tare situation biya kodishina ko ase itu de Iran la government duishile Iran manu khan laga itu billions and billions dollars paisa duishile itu terrorist proxy forces khan ge support kurna tahan laga pore phelai sina kun ko ase chundur itu forces khan inga terrorist organizations khan tahan la nijor la citizens khan la ge deploy kurya duishile itu Iran manu khan ge nijor manu ge thokai diala singa US khan ba ko ase itu kotha bishide ita US la side pra kitabi Iran laga pore attack ho nishna duishile mohan buji pai ase gune ko pare Pope Leo 14 bra koyas ki US Venezuela tension piside itia manu khan countries khan la majide war kilo munjala duishile itu spread hoya singa koyase tairo koyas ki second world war piside manu ekta principle iniga ahi jain thaichi ko ase itu rishile ekjun country de attack na kula ekjun la border violate na kula holibi itia duishile itu pura completely itu countries khan ba undermine ko dishina ko ase
এটো ওয়ার দুইছিলে তা ওয়াপাস আহি জালা দেখি আছে না কৈ আছে ইটো লগা আপরে মানু ওয়ার খেলিব মন যাবি ইটো জুন্দু মানুলা ইচ্ছা আছে ইটো বি একদম ইনগা উলাই দেখি আছে না কৈ আছে ইটো তালা সাইড পা দুইছিলে ভেনিজুয়েলা আর ইউএস টা জুন্দু টেনশন চলি আছে জুন্দু তো এসকেলেট হব নিচিনা আছে ইটোরে তাইবরা দুইছিলে আর্জ কৰি আছে এপিল কৰি আছে কিতাবি কি বি হবি ভেনিজুয়েলা লা মানুখন লা কি ইচ্ছা আছে তালা কি ফিল আছে ইটো সবরা রেসপেক্ট কৰো লাগে নিগা কৈ আছে Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado bra Venezuela la opposition leader bra iniga kui dia piside tai laga Nobel Peace Prize to isle US President Donald Trump ke dibo kunu ko abiside ar US President Donald Trump rabi itu accept krubo na tai niga ko abiside ite Norwegian Nobel Committee itu Nobel Peace Prize dia la itu committee khan bra statement release kres ar koi ase ki itu Nobel Peace Prize to isle ekbar announce hui jisule itu revoke krubo na pare itu wapas lo na pare ar itu isle manu lo share ko na pare ar itu transfer ko na pare na ko ase itu decision jun tahan ba lui luise itu isle final ase ar itu isle hodai itu hi থাকিব নিগা কৈ আছে ইটো ইছলে তো পিস প্রাইজ তো ইছলে ইটো মাছাদো ব্রা ডোনাল্ড ট্রাম্প কে দি দিছে গলিবি ইটো ডোনাল্ড ট্রাম্প তো ইটো লগা উইনার সে নিগা নহব বাট ইটো ইছলে কোন পাইছে কোন তাহান বা ডিক্লেয়ার কৰিছে তাই দু হি ইটো লগা উইনার থাকিব নিগা কৈ আছে হিরু খবর শেয়ার করা গেলে মহলা ভিউয়ার্স খান আপনি লাইভি ফার্স্ট মোবাইল ফোন দুইছিলে কি কোম্পানি লা থাইছে কমেন্ট সেকশনে লিখি জানাই দিও পারে মইলা কি এস্টিউছলে ইটো নোকিয়া ফোন থাইছে ইটা নোকিয়া ফোন রিলেটেড একটা খবর আছে চুন্দুরিছলে ইটো ইন্টারনেটে বেশি ভিডিও ভাইরাল হয়ে আছে না কৈ আছে ইটো ইছলে লিবিয়া কোলা একটা কান্ট্রি চুন্দু কান্ট্রি দে 2010 দে একটা দোকানদার বা ইটো নোকিয়া ফোন অর্ডার কৰিছে ইটো কোম্পানি লদে চুন্দুরি তো ফোন দুইছিলে তাতে লিবিয়া দে ইটো পিছতে কনফ্লিক্ট হৈ যা পিছতে তাতে সিচুয়েশন বিয়া হৈ যা পিছতে ইটো কনসাইনমেন্ট দু তাই নাপা হৈ যা তাই লগা ইটো মোবাইল ফোন দু নাপা হৈ যা ইটা 16 ইয়ার্স পিছতে ইমান দেৰি হোৱা পিছতে 2026 দে ইটো তালা অর্ডার দু তাইরা পাইছি না কৈ আছে চুন্দু দে তাই ইটো ইটা খুলিয়া তন্দে ইটো মোবাইল ফোন খান দুইছিলে ইটো আউটডেটেড নোকিয়া ফোনস খান হৈ জিছে ইটো দুইছিলে ইটা বি মোবাইল ফোন আছে না ইটো দুইছিলে ইনকা শোপিস হৈ জিছে না কইনা একদম হাসি তাহান ইটো লগা পড়ে কথা করনা ভিডিও রেকর্ড কলা ইটো হানবা সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করা ইটো বেশি ভাইরাল যায় আছে নিগা কৈ আছে ইটো নোকিয়া লগা কুমা আইকনিক ফোনস খান লাইক 5300 এক্সপ্রেস মিউজিক নিচিনা আৰু কি ফোনস খান দেখি পাই আছে ইটো আপনি লদে জানাই দি আছে হিরু খবর ইছলে আপনি যদি SBI রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকি আছে আর আপনি SBI লা ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ ইয়োনো ইউজ কৰি থাকি আছে আপনার কারণে ইম্পর্টেন্ট হবো না শেয়ার কৰি আছে এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আর ইন্টারনেটে একটা মেসেজ পিছে সার্কুলেট হয়ে থাকি আছে চুন্দু দে ইনিকা কৈ আছে কি আপনি খান যদি আপনি আধার কার্ড তো ইছলে আপডেট করা ইছলে আপনি লাইটো ব্যাংকিং অ্যাপ ইয়োনো দিছলে ব্লক হয়ে যাবে না চুন্দু ইটো জলদি ইটো লিংক তে আপনি যায় না ইটো প্রসেস তো করলবি নইছিলে আপনি ইটো এপিকে ফাইল ডাউনলোড করনা আপনি আধার আপডেট করলবি কইনা ইনিকা মেসেজ ইটো বেশি ভাইরাল হয়ে আছে না কৈ আছে চুন্দুরি ইটো হসানা মিসা আছে কমেন্ট লা সাইট পা চেক করা তন্দে ইটো মিসা ওলাইছি না কোন কৈ আছে ইটো ইছলে ব্যাংক লা সাইট পা ইনিকা একো পোস্ট শেয়ার কৰা নাই কৈ আছে ইটো মানুহনকে হুশাৰ হৈ যাবলৈ কাৰণে কৈ আছে ইনিকা মেসেজ নলি নিগা কিবা আপনি পোস্ট দেখিছিলে ইটো লিংক তে ক্লিক না কৰিলে কাৰণে কৈ আছে ইটো এপিকে ফাইলস খান ডাউনলোড না কৰিলে কাৰণে কৈ আছে আৰু মান লো দিটো ফৰৱাৰ্ড না কৰিলে কাৰণে কৈ আছে উল্টা ইটো লা বদলি দিছিলে ইটো ৰিপোর্ট কৰিবি নিগা কৈ আছে ইতিয়াৰ পৰা সব ক্যান্ডিডেটস খান কোনখান UPSC এক্সামিনেশন এপিয়াৰ কৰো তাহান দিছিলে ভেনিউ দে ফেস অথেন্টিকেশন দিব লাগিব না কৈ আছে ইটো দিছিলে এক্সামিনেশন প্ৰসেস লা ইন্টিগ্ৰিটি দু স্ট্ৰেংথেন কৰিলে কাৰণে ইটো কানুন আনিছিনা কৈ আছে ইটো সব ক্যান্ডিডেটস খান দিছিলে ইটো ফেস অথেন্টিকেশন আন্ডাৰগো কৰা পিছতে UPSC এক্সামিনেশন দিব পাৰব নিগা কৈ আছে ভাল ৰিজাল্ট উলা কাৰণে ইউনিভাৰ্সিটি খান ব্ৰা আৰু নিউ ইয়াৰ লগা অফাৰ দি আছে ইটো দিছিলে 1 জানুৱাৰী ব্ৰা 15 জানুৱাৰী মাজুদে আপনি NPSC কাৰণে এডমিশন লৈছে গলে 50% অফ দি আছে ইটো মতলব তো ইছু গলে 8 মান্থস লগা পুরা কোর্স তো ইছু গলে ইটো খালি 27500 তে দি আছে এটা ইউনিভার্সিটি নাগাল্যান্ড লগা প্রিমিয়াম কোচিং ইনস্টিটিউট ইটো সালবি NPSC রিজাল্টে একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট কৰিছে খালি 22 ইয়ার্স লগা হেমশো ইউনিভার্সিটি লগা ক্লাসরুম প্রোগ্রাম স্টুডেন্ট তাইবরা তালা ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ওলাইছে সদায় সাল নিচিনা আৰু ইটো সালবি 7 ক্লাসরুম প্রোগ্রাম স্টুডেন্টস খান ব্রা NPSC এক্সাম ক্রেক করনা তান অফিসার হইছে ইটো সাল লগা রিজাল্ট মিলাইনা লাস্ট 5 ইয়ার্স তে ইউনিভার্সিটি ব্রা 58 গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ওলাইছে ইউনিভার্সিটি দু একটা রিপিউটেড আৰু ব্যালেন্সড সিভিল সার্ভিস কোচিং ইনস্টিটিউট আছে স্টুডেন্টস খান কাৰণে বি ভাল একটা এনভায়রনমেন্ট আছে যোন স্টুডেন্টস খান NPSC দিবলে মন আছে তাহান কাৰণে একটা ভাল ইনস্টিটিউট আছে ইউনিভার্সিটিতে সব শিক্ষা ফ্যাকাল্টিজ খান বি সিনিয়র আৰু এক্সপিরিয়েন্স ফ্যাকাল্টি খান আছে আৰু বেশি ভাল মেটেরিয়ালস আৰু টেস্ট সিরিজ খান দি থাকে ইউনিভার্সিটিতে নাগাল্যান্ড লগা সবচেয়ে ডাঙৰ সিভিল সার্ভিস লাইব্রেরি বি আছে আৰু ইটো দিছিলে মহান লগা এডুকেশন মিনিষ্টাৰ পৰা লঞ্চ কৰিছে
ইটো ওপৰত ইউনিভাৰ্চিটিত সব ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰি থাকে ষ্টুডেণ্টছ কাৰণে হষ্টেল লাইব্ৰেৰী ৰিডিং ৰুম স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমছ আৰু যোন ষ্টুডেণ্টছ খান এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং দে বেছি কমজোৰ আছে তাহান কাৰণে স্পেচিয়েল ক্লাছেছ খান বি দি থাকে ইটো আপুনি যদি NPSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বোলে আপুনি ইউনিভাৰ্চিটি চেক আউট কৰিলে কাৰণে সাজেষ্ট কৰোঁ আপুনি বুকিং কৰিলে কাৰণে ইটো নম্বৰ 7005114715 ইটো দি এতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইউনিভাৰ্চিটি লা ব্ৰাঞ্চটো ইছিলে কোহিমা দিবে আছে আৰু ডিমাপুৰ আছে ইটো একটা চেন্নাই দি আছে Enforcement Directorate খান পৰা West Bengal de ekta call la scam luina IPSC la chief la gode raid marise chundure West Bengal la chief minister Mamata Banerjee ra ekdam khushi na paina kui thagise etu call scam de jundu paisa thaise etu rishile state laga BJP leader Suvendu Adhikari ra etu pura lui thaisuna chundure tairo etu paisa dushile Union Home Minister Amit Shah le transfer godaisuna etu tailo ditula pura proof pen drive te asenga claim godaise etu leak kodishile etu thik no hobo inga West Bengal chief minister Mamata Banerjee ra dhamki di daise chundure itia etu BJP laga leader Suvendu Adhikari ra etu Mamata Banerjee la against defamation file godishina ko ase durishile 72 hours bithore chundu taira allege korise tailo de evidence ase guna etu pura dekhabi na ko ase etu pura proof koribi apnala kotha doina guna West Bengal la chief minister ke kuise guna ko ase AIMIM laga president Asauddin Owaisi right ta kotha koi dia bijde itu laga pori ta bishi kotha ulai thagese taira ki kuise gole taira kuise ki India de ekdin duishile prime minister duishile hijab laga maki bacha chugri bra hobo koina tai pura biswas asena ko ase turishile muslim maki bra itu India la prime minister hoina tai biswas kori asena kuise chundure tai right dibi ko ase ki constitution de clearly likhina ase India la citizen huishile kon bi India la prime minister chief minister mayor ho pare guna idu ta la sapna ase ko ase ekdin duishile muslim maki idu hijab laga maki bra idu muslim laga chugri bra India la prime minister hobo koina idu de Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Rodishile jawab di ase ki hoy constitution bra etu kun manu bi PM ho pare kuina ase holibi India do ishile etu ekta Hindu nation ase Hindu country ase etu de tai pura biswas ase ko ase etu Hindu nation de kitebi prime minister do ishile tusra no hobo kuina etu ishile Hindu hi hobo inga tai bra ko ase BJP hamra ki jawab dishi durishile bishi interesting asun ko pare BJP hala side pra durishile etu AIMIM la chief ke kui di ase hoy constitution ma kun gibin na rokhai etu de tai ki ulta challenge kori ase etu India la prime minister la sapna pa age de apni first apni hala AIMIM laga chief tu ishile etu hijab laga maki etu ishile muslim maki ke president banabi ninga ko ase Meghalaya laga West Garo Hills district de Friday laga sham de ekta ekdam bhavna krona pra incident hoi dishna ko ase chundure mob attack de turishile mob khana majuri pathor phelabaji kratande ekta NGO member muri jishin ga khor jani pa ase police kan baitula case te tinjun manu ge arrest kurna ase aro kun khan involved ase tu bisari thagi asna ko ase idu Golgaon kala village Rajabali constituency de itu incident du huishina ko ase chundude district administration ba tadita night curfew lagai dise aro further violence rokhabole garne law and order maintain kurle garne tade aro beshi security forces khan bi deploy kuri rakhi dishina ko ase ida murija NGO member du ishile tala naam Dilseng M Sangma asina ko ase tari ishile Garo Civil Society organization laga ekta member thagishina ko ase chundre officials kan ba kui thalai sabte Sangma du ishile tahan 10-12 jon achik members khan tahan itu Golgaon ko jade aishina ko ase chundu tande thana pore mob attack hoina inga time mui jise ar dusra NGO member pishi biabra jokhom korishina ko ase Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma Bravi itu incident dushile ekdam tragic asina ko ase ar itu jundu violence huise itu ekdam strongly condemn kore ase itu jundu stone pelting huise itu bhavna nokora ekta incident asina ko ase chundu taibra dushile communities khan ge iniga laga time de peace aro tahan harmony dushile brotherhood dushile maintain kuri thagule garne appeal kuri ase Chief Minister Aitullah Aporte itu bi koi ase ki tahan itu incident piste multiple jaga de police khan ba raid marishuna chunduri tinjun mange dhurise ar kun khan involved ase ithon ki bisari asna kun ko ase itu tahan tu incident dushile ekdam bhal bra tahan investigation logole ase ar kun khan responsible ase ithon dushile ekdam sajai dibo thik sajai dibo ina kun kui thake ase itu public khan ge itu morum bra puji dibe ar itu situation ar dangor na korawle garne la side pra request kuri ase Ajikali couples khan bacha lo munja shigulu beshi couples khan duishile bacha na pai thagi ase iduri nigala time de tahan ki technology IVF ki laga through bacha jonom korawle koshish kori thagi ase iduri Assam la Dhubri ko jaga duishile du tade ekta nutun jonom kora bacha chugri duishile idu ta laga amabrai kobo jonom korai dina tai duishile Brahmaputra nodi laga inga river bank te abandon kuri rakhishina ko ase kitia manu khan bai tu bacha digisi tu tani tu bacha duishile muri jeshina un ko ase logol ode police kan inform kurna itu laga investigation shuru kudishina ko ase
এতিয়া এইটো বাচ্চা দুছিলে কোন লাগাত আহিছে এইটো জানিব পৰা নাই হ'লেও পুলিচ খানা চাইড পৰা দুছিলে এইটো দিনতে কোন মানুহ বটতে পৰা নদী পাৰ কৰিছে তহন চব চাই থাকি আছে না কৈ আছে আৰু এইটো লগা ওপৰতে মানুহখন বেছি খুশি নাপাবি জনাই দি আছে এইটো দিছিলে এনেকা নতুন বাচ্চা জনম কৰনা পেট লগা নাৰী তাক নাকাটি না এনেকা নদী লা কিনাৰা দে এনেকা ৰাখি দি না মুৰু দিয়া দুছিলে এইটো একদম ঠিক কৰা নাই না কৈ আছে এইটো কোনবা এইটো বাচ্চা জনম কৰনা এনেকা কৰিছে এইটো মানুহ দুছিলে চুলি ধৰি না এইটো মানুহ দুছিলে ঠিক পৰা সজাই দিব লাগে এনেকা কৈ আছে मनरेगा स्कीम नाम चेंज कर दिना VBG रामजी राखी दिया पिछी दे चुंदू गवर्नमेंट पर प्रॉमिस करे আছে कि 125 days इदु नतुन स्कीम ना दे इमान दिन जॉब तुइसले दिबो होइना चुंदरे दिमापुर कांग्रेस खन ब्रा क्वेश्चन करे আছে नागालैंड ला केस दिइसले इदु 125 days तु छारिबि इवन 10 days काम दिउलिबि नागालैंड दिइसले स्ट्रगल करि थाके আছে ना কৈ আছে इतु लगा पोडे पहिला मनरेगा दिइसले दु सेंटर ब्रा पूरा 100% फंड दिइसले दि थाइस ना কৈ আছে हुलिबिता दिइसले नतुन स्कीम लांदे दे इदु 90s to 10 कर दिसे सेंटर पर 90% दिवला আছে और स्टेट गवर्नमेंट पर 10% फंडिंग दिवला আছে जुदुरे नागालैंड ला जुन तो हालत আছে इतुरे 10% दिबोले दुइसले इतु बिशि डाउटफुल আছে निगा होइना दिमापुर कांग्रेस खनमे तुलापटे चिंता जताय আছে दुईटा NSN के आंगमाई ग्रुप कैडर्स खनगे म्यांमार दे पांगसाउ एरिया दे खमटेंग विलेज चर्च कंपाउंड दे मोटार अटैक करी मोराई दिया बिसिदे आंगमाई ग्रुप ला साइड पर कोय আছে कि तान बेसी साल ब्रा युंग आंग लेट फैक्शन ब्रा तान के बार-बार प्रोवोक करि आइसुगलिबे ताहान नागा यूनिटी नागा पीस लगा इंटरेस्ट दे होदाय ब्रा मैक्सिमम रेस्ट्रेन देखाय आइसिनेगा कोय আছে इदु लगा पोडे रीसेंट टाइम्स दे 20 निशिना युंग आंग लेट फैक्शन ला कैडर्स खनगिबि ताहान ब्रा इकु कंडीशन ना थागिना इनी छाड़ी दिसिना কৈ আছে ইটো দিছিলে গুডফিল জেস্টার দে ইটোৰে তাহান লগা ক্যাডার্স খানগে এনিগা ঠকাই দিনা তাহানগে এনিগা মিসলিড করনা তাহানগে এনিগা মরাই দিয়া দুইছিলে ইটো একদম ঠিক নাই না কোনো কৈ আছে ইটো তাহান বেশি মন দুগ আছে না কৈ আছে তাহালা স্যাক্রিফাইস দুইছিলে না পাউরু বই না কোনো কৈ আছে ইটো তাহালা সাইড পৰা দুইছিলে কৈ আছে কি সপ্রা এনিগা অ্যাটাক দুইছিলে কন্ডেম कर লাগনা नागा पीपल्स फ्रंट NPF खाना साइड पर दुइसले इतु गन फाइट चुंदु दुईटा नागा आर्म ग्रुप्स खाना माजुदे नागा इनहेबिटेड म्यांमार एरियास ते हुइसे जनवरी 9 ला दिन दे चुंदु दे मानुखन मरिसे इतु एकदम मोंदु क्लास ना কৈ আছে इतु बोथ पार्टीज खानो दे কৈ আছে कि इतु जुंदु हुइसे इतु रिसले मोरम ब्रारो नखरुले गाने इतु बिशि डिस्करेजिंग আছে ना কৈ আছে किते मान पीस करने यूनिटी करने आवाज उठाय আছে इतु तंदे एकजुन गेनिगा अटैक करादो इदु निगा नखरुले गाने को ऐसे स्पेशली निगा न्यू ईयर ला टाइम दे महान होप करी बुई थाने एक्सपेक्टेशन लो दे था तंदे इदु जुंदु रॉन्ग मैसेज पठाय আছে इदु एकदम ठीक नाइ नेगा वार्न करि আছে इदु निगा ला टाइम दे मिली आगे जावले गाने को ऐसे इदु महान निजुर नागा मानु हल्ला माजुदे भाई कोगाई हल्ला माजुदे इनिगा एकजुन गे तुक पुंछावला दुइसले नखुरिले भाल निगा NPF खाला साइड pra को ऐसे जनवरी 8 लगा दिन दे एकता नागा टैक्सी ड्राइवर लगा पड़े चोरहाट बाईपास हाईवे दे चुंदुकुमा मानुब्रा दाउब्रा अटैक कुडिसे चुंदु तागे इनिगा असॉल्ट कुडिसे इदु नेशनल पीपल्स पार्टी नागालैंड स्टेट पर भी एकदम कंडेम करेसे इदु बारबेरिक আছে इदु एकदम कवर्ड ला एक तसे इदु इनिगा इनोसेंट सिविलियन गे इनिगा कोरा दुइसिले इदु एकदम ठीक नाइ ना কৈ আছে इदु वायलेंस दुइसिले बिशि डिस्टर्बिंग আছে আৰু মালা সিভিলাইজ সোসাইটি দে इनिगा ला जगह ना থাকিব লাগে না কৈ আছে इदु इতিয়া इदु एक्यूज मान दुइसिले आइडेंटिफाई करना ताइ पुलिस कस्टडी दे আছে इदु लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज खान ब्रा इदु आसाम गवर्नमेंट ब्रा इतुला केस एकदम फेयर আৰু एकदम ভাল বা ইনভেস্টিগেশন करना इदु मानु दु ठीक प्रा सजाय दिबो লাগে না কৈ আছে इनिगा ला केस दे इनि माफी ना दिबो লাগে না কৈ আছে नोइसिले पब्लिक ला कॉन्फिडेंस जुन लो ला पड़ আছে इतु खतम হৈ যাব ইনা কোনো কৈ আছে इदु जुन दुइसे दुइसिले एकदम चिंता ला কথা আছে না কৈ আছে इदु स्पेशली महान नागा मानु खान किते आसाम बा ट्रैवल करि जाय थाके तु तंदे महान इनिगा एक्सपीरियंस खान दुइसिले फेस करि थाके ना কৈ আছে इदु गवर्नमेंट गिबि कुइ दि আছে इदा जुन दु फुथिल रोड बनाई थाके আছে इदु दुइसिले डिले ना करना वार फुटिंग बेसिस ते एकदम जल्दी बनाई खतम करलाई ना কৈ আছে কি কাৰণে दुइसिले इतु होइले हि महाला मानुहन दुइसिले निजोर ला जगह मान दुसरा निजोर ला जगह दे जा तंदे इदु सेफ फील कोइना কৈ আছে इदु अल्टरनेट रास्ता ना थाका कारणे महान नागालैंड मानुहन दुइसिले आसाम होइने जा तंदे इदन सब फेस কৰি আছে ना কৈ আছে इदु फुथिल्स रोड प्रोजेक्ट दुइसिले जल्दी बनाई दिबले कारणे गवर्नमेंट गे अर्ज কৰি আছে MLA आजो नीनुब्रा কৈ আছে कि महान नागालैंड मल्टीपल टैक्सेशन एक्सटॉर्शन धमकीबाजी रोखाबले कारणे महान मानुखनब्रा मुभमेंट शुरू करबोलाई ना কৈ আছে इदुरिसले सिविल सोसाइटीज खान NGOs खान लीडर्स खान सबरा मिलिना इदु क्लियरन कॉल लुइना इदु मुभमेंट शुरू करना इदु बैन करबोलाई ना কৈ আছে ताइरो কৈ আছে कि सिचुएशन इनिगा पुंची जैसे चुंदु जाने महान दुइसिले इतिया सुकु खुलिबो लागे ना কৈ আছে इदु मैंडेटेड पब्लिक मुभमेंट रही इदु एक्सटॉर्शन मल्टीपल टैक्सेशन दुइसिले बैन करबो पारबो ना কৈ আছে
তাইরা কোয়েশ্চন করে আছে ইনিকা আনওয়ান্টেড এক্টিভিটিজ খান মহালা নাকলা নিচিরে হুই থাহাতানদে মহান নাগা মানুহন দুছিলে কিনিকা ইয়া কিমান দিৰি ইতুৰে মহান ইনিকা থাকিব কইনা তাইরা হুদি আছে ইদুরে তাইরা দুছিলে সব মানুহন কি আর্জ করে আছে মহান মাল্টিপল ট্যাক্সেশন দুছিলে ইদু মহান মিলি আহিলি রখাও পারবই না ইদুরে ইনিকা মাল্টিপল ট্যাক্সেশন কারণে কন্ট্রাক্টর্স খান বা তাহান কোয়ালিটি ওয়ার্ক করব না পারে ইদু লাগা পড়ে গভর্নমেন্ট বি হেল্পলেস আছিনা কৈ আছে বিজনেস খান বি সব কোল্যাপস হৈ আছে ইদুরে সব প্রা মিলি না একটা অ্যাকশন ল নাই গুছলে পিপলস মুভমেন্ট শুরু করা নাই গুছলে ওয়ান ফ্যাকশন ওয়ান ভয়েস ওয়ান ট্যাক্স ওয়ান ডিমান্ড মহান বাইনিকা রাখা নাই গুছলে ইদু 31 ফ্যাকশনস খান ব্রা মহালা পিসফুল এটমসফিয়ার যোনটো বিয়া কৰি আছে ইদুরে সিচুয়েশন আৰু বিয়া হৈ যাব মহান সার্ভাইভ করলে দিগদার পাই যাব একটা কমান্ড ম্যান কারণে দুছলে ইজি নহব ইনকা তাইরা ওয়ার্ন কৰি আছে ইদুরে তাইরা দুছলে কৈ আছে কি পাব্লিক খান বাহি ইটো দুছলে খতম কৰিব পারবই না